Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je veux commencer. On continue avec notre projet. C'est 1 heure en 5 minutes. 1 heure en 5 minutes. نكون مع مشروعنا في ساعة في 5 دقائق. إذا الدرس الثاني أو الشيء اللي نتعلم اليوم هو expression avec le mot fait. Expression avec le mot fait. إذا le mot fait est beaucoup utilisé en français. نلاقيها في أكثر من موقع. هناخذ أول استخدام au fait. On doit prononcer le T final ici. En fait, c'est au fait, c'est pas au fait. لكن احنا قلنا au fait. On doit prononcer donc le T final. Et le sens. ما هو السنس تاعو هنا؟ c'est pour attirer l'attention de quelqu'un. إذا أردنا نجلب انتباه شخص ما ببداية الكلام فأبدأ بكلام ب au fait à propos de quelque chose. À propos de cet événement, je veux attirer votre attention à dire quoi, مثل, et au fait, tu vas offrir, qu'est-ce que tu vas offrir à Daniel pour son anniversaire? Et au fait, وبالمناسبة أنا ترجمها وبالمناسبة ماذا ستقدم لدانيال في عيد ميلاده؟ إذن au fait بالمناسبة c'est à propos de بما يخص هذا الشأن. في عندي اللي بعدها en fait. Ici, on doit prononcer le T final. En fait, c'est pas en fait, c'est en fait. Quel est le sens ici? C'est en réalité, c'est en vrai, c'est effectivement. يعني الحقيقة في واقع الأمر، حقيقة الأمر نبدأ فيها كلام en fait, je ne l'ai jamais aimé. في واقع الأمر أبدا لم أحبه. في واقع الأمر أبدا لم أحبه. En fait, je ne l'ai jamais aimé. Et l'exemple اللي بعده il ne nous a rien dit. Mais en fait, il le savait depuis bien longtemps. لم يقل لنا أي شيء. ولكن في حقيقة الأمر في واقع الأمر il le savait depuis très longtemps, depuis bien longtemps. كان يعرف الأمر منذ وقت قديم أو منذ وقت بعيد. اللي بعدها en effet. Ici, on ne doit pas prononcer le T final. En effet. C'est pas en effet, mais en effet. Fait. Le sens, c'est pour expliquer quelque chose. C'est beaucoup utilisé à l'écrit. دائما هذا مستخدم دائما في الإكري في الكتابة. مثل أقول demain je ne pourrai pas passer te voir. En effet, je serai chez mes parents. غدا لا أستطيع أن أمر لأراك. في الحقيقة الأمر وذلك لأنني سوف أكون عند أهلي. Donc, quand je veux expliquer quelque chose عندما أريد أن أنا أشرح شيء معين أقول en effet. تأتي يعني تقريبا شبه parce que قريبة لي parce que. تمام؟ لكن تعطي هي c'est plus raffiné. هاي كثير يعني في اللغة. يعني plus raffiné, plus standard dans la langue. أو تأتي مثل la pollution est un problème très important. التلوث مشكلة هامة جدا. En effet, في واقع الأمر depuis 50 ans etc. منذ 50 عاما قامت الحكومات فكذا وكذا وكذا وغيراته. إذا en effet إذ أنه منذ 50 عاما قام وكذا وكذا. J'ai un ça fait que. Ça fait que, ici, la même chose, on ne doit pas prononcer le T final ici. مثل, c'est pour exprimer la durée. مثل depuis que. Ça fait 2 ans que j'apprends le français. إنه منذ عامين وأنا أتعلم اللغة الفرنسية. منذ عامين وأنا أتعلم اللغة الفرنسية. مضى لي عامان وأنا أتعلم اللغة الفرنسية. آخر شيء عندي autre expression. مثل tout à fait. كمان tout à fait وليس tout à fait. C'est pour confirmer avec quelqu'un. مثل, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Tout à fait. تماما بالضبط. الجو رائع اليوم. Tout à fait. أنا موافق معك 100%. الجو رائع جدا اليوم. وفي عندي le fait de c'est comme. لكن comme ليس بمعنى مثل تجي بما أن. Le fait d'être malade n'est pas une raison valable pour rester au lit toute la journée. كون أنك مريض لا يعطي ليس سببا مقنعا ليس سببا وجيها لأن تبقى في السرير طيلة اليوم. Le fait de أحيانا تجي le fait que. تمام؟ إذن كونك مريض كون شيء ما وأكمل الجملة. Le fait de. طبعا دائما بعد de بيجيني l'infinitif. أوكي؟ آخر تعبير un fait divers. هذا لقيته أنا في كثير مثلا بجلدة لو موند الفرنسية مثلا بيقول لك ان في ديفيرس بتلاقيه هو لي بتي زيفينمون. لما تيجي انت بتلاقي مثلا في عندك حقل او في عندك حقل للبوليتيك للسيانتيفيك للكولتوريل لا كولتور وكذا. اخر شيء بيكون عندك
ان في ديفير يعني